परिवार रे आम मानकर भूमिका कौन आवर रोल इन गॉड्स फैमिली ईश्वर को परिवार आमे प्रथम भाग रे देखिथिलु मेंबर्स ऑफ गॉड्स फैमिली आमे ईश्वर गोटे गोटे सदस्य एवं सदस्य हेथिलु मो एहा द्वितीय भाग रे आनुछि जे आवर रोल इन गॉड्स फैमिली आमान को ईश्वर को परिवार रे आमानकर भूमिका कौन आमानकर भूमिका कौन आज आम देखा जेतु आम समस्ते ईश्वर को परिवार भुक्त हेलु जहाँ एफिसियो 2 अध्याय 19 पद लिखा ठीक पढ़ा आम समस्ते कौन हेलु ईश्वर परिवार भुक्त हेलु आम ईश्वर को परिवार भुक्त नथिलु परमेश्वर आमान को अनुग्रह कर ईश्वर को परिवार भुक्त कले जहाँ लिखा अछि एफिसियो 2 तार 19 पद पढ़ा अतएव तुम्हें माने आ विदेशी बा प्रवासी नुह तुम्हें माने आ विदेशी बा प्रवासी नुह किंतु साधु मानक सहित सहनागरिक वो ईश्वरଙ୍କ परिवार भुक्त अट वो ईश्वरଙ୍କର परिवार भुक्त अट आमे समस्ते ईश्वरଙ୍କ परिवार भुक्त हेलु तेबे ईश्वरଙ୍କ परिवार भुक्त हेइथिबारु आमानकर भूमिका कौन कौन अटे देखिबा आमानकर प्रथम भूमिका होची वी आर द चिल्ड्रन्स ऑफ गॉड आमे समस्ते ईश्वरଙ୍କର संतान अटु आमे कि अटु ईश्वरଙ୍କର संतान आपण ए समय आपण माने भाबुथिबे आपणकर बापा मां को मने पकोथिबे किंतु जागतिक भाव रे तो बापा मां आपण को जन्म देइछंती सत कथा आत्मिक भाव रे वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आमे समस्ते ईश्वरଙ୍କର संतान संतति अटु पढ़िबा के टिके जहन 1:12-13 पद मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जे माने ताहांको नाम रे विश्वास कले जो माने यीशुଙ୍କ नाम रे विश्वास कले से समस्तଙ୍କୁ से ईश्वरଙ୍କ संतान हेबा निमंते अधिकार देले से समस्तଙ୍କୁ से ईश्वरଙ୍କର संतान हेबा पय अधिकार देले आज्ञा से माने रक्तरु शरीरर इच्छारु अबा मनुष्यर इच्छारु जात हेले नाही मनुष्यर इच्छारु जात हेले नाही बरं ईश्वरଙ୍କ ठारू जात हेले आमे समस्ते ईश्वरଙ୍କ ठारू जात हेछु वी आर इन द गॉड्स फैमिली आमे समस्ते ईश्वरଙ୍କର परिवार भुक्त अटु आ ईश्वरଙ୍କର परिवार रे आमनकर रोल कोन माने आमे माने समस्ते ईश्वरଙ୍କର संतान अटु आज्ञा से आमनकर पिता अटंती आमे तांकर संतान अटु वी आर इन द गॉड्स फैमिली आमे समस्ते ईश्वरଙ୍କର परिवार रे अछु कि सौभाग्यर विषय रक्त द्वारा कौन व्यक्ति द्वारा आम समस्ते जात होना किंतु ईश्वर द्वारा माने जात होइछु वी आर द गॉड्स फैमिली आम समस्ते ईश्वर परिवार भुक्तर संतान माने अटु तेबे द्वितीय नंबर विषय मु आपण मान ठार रखिबी प्रथम विषय आम ईश्वर संतान गण अटु द्वितीय नंबर विषय होची आमाने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे भाई एवं भौणी अटु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे ब्रदर्स एंड सिस्टर इन क्राइस्ट ख्रीष्टଙ୍କ ठारे भाई भौणी अटु आमे समस्ते पढ़िबा गीतिके माथ्यू 23 अध्याय 8-10 पद पर्यंत किंतु तुम्हें माने गुरु बोली संबोधित हुआ नहीं अनेक लोक गुरु कहले शिक्षक कहले लोक माने कोन होछंती खुशी हे जाछंती आनंद करूछंती कि यीशु कहउछंती गुरु बोली संबोधित हुआ नहीं कारण तुम मानकर गुरु जणे अटंती पुणी तुम्हें समस्ते भाई आमे समस्ते कौन वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन क्राइस्ट आमे समस्ते भाई अटु आज्ञा ए भाईचारा आमान को ठारे थिबा दरकार तापरे आ पृथ्वी रे काहा को ही पिता बोली संबोधित कर नाही पृथ्वी रे काहा को ही पिता बोली संबोधित कर नाही कारण तुम मानकर पिता जणे कारण तुम मानकर पिता जणे से स्वर्ग रे अछंती आ तुम्हे माने नेता बोली संबोधित हो नाही आ आपण मान को के गुटे लीडर बोली की कहले नेता बोली की कहले संबोधित हो नाही कारण तुम मानकर नेता केवल जणे अटंती से ख्रीष्ट से होछंती ख्रीष्ट आज्ञा आमानकर नेता किए ख्रीष्ट ही कैन लीड अस into heaven आमान को से स्वर्ग पर्यंत कड़े नहीं पारिबे अनंत जीवन पथरे कड़े नहीं पारिबे ही इज अ गुड लीडर जीसु अछंती आमान को उत्तम नेता अटंती
ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପିତା ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଟିଚର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା କହିଲେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन क्राइस्ट। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭାଇ ଅଟୁ। ଭାଇଚାରା ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସୁଛୁ, ସୋଫାରେ ବସୁଛୁ, ନହେଲେ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏକ ମନ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇ ପରି ଲାଗୁନୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲୋକମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏମାନେ ଭାଇ ପରି ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ନ ହୋଇ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଭୂମିକା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ? ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ we are the co-heirs with Christ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ଅଟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ଅଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରୋମିଓ 8:17 ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସମାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ପଢ ଟିକେ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ହେଇଛୁ, ଭାଇ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଅଟୁ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା। ତାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। co-heirs with Christ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, co-heirs of Christ। ତେବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଆମ୍ବାସେଡର ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜଦୂତ ଅଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା, we are the children of God। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭାଇ ଅଟୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜଦୂତ ଅଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ପଢିବା ଟିକେ 2 Corinthians 5:20 ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। We are the ambassador of Christ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, এই ରାଜଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଦିନ୍ ଅସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମ୍ବାସେଡରର କାମ କରିପାରୁଛୁ। ତେବେ ଆୱାର ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଭୂମିକା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି, ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ ହେଉଛି, we are the children of God। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭାଇ ଅଟୁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମମାନେ ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜଦୂତ ଅଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବାସେଡର ଅଟୁ। ତେବେ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।